गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद रहमान। होटल वन के बुक रीडिंग चैलेंज की 4th एपिसोड के साथ हम अवेलेबल हैं। मेरे साथ मेरे होस्ट अवेलेबल हैं फरहान जलाली, और हमारी आज की जो रीडर हैं वो मिस विशा जहरा हैं। उनकी जो बुक है उन्होंने चूज़ की है, हम अभी उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। उससे पहले मैं बताता चलूँ कि जो होटल वन का बुक रीडिंग चैलेंज है ये बेसिकली उन सब अफराद के लिए है जो बुक रीडिंग को लव करते हैं, कि किताबें उनकी बेहतरीन दोस्त हैं। सो हम इस चैलेंज के थ्रू जो मैसेज हैं, जो लोग हैं उनके अंदर बुक रीडिंग की अवेयरनेस जगा रहे हैं, प्लस जो लोग किताबें पढ़ रहे हैं हम उनकी लर्निंग को शेयर करें बाकी सबके साथ। नाउ विशा, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Assalamualaikum. My name is Visha Zehra. I'm a student. I'm currently in my final year of Bachelor's in Computer Science from Air University. And I love reading books. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। मैं बताना चलूँ कि हमारा आज का सेशन लाइव होगा, तो जो हमारी ऑडियंस है फेसबुक पे वो ज्वाइन कर सकती है। अगर हमें चैट के दौरान इस दौरान कोई कमेंट्स आएंगे तो विशा एंड देन एट द एंड ऑफ सेशन हम आपसे वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो विशा, आप बताना चाहेंगे कि आपने जो बुक है ये क्यों चूज़ की है और क्या पर्पस है इसका? So why did I choose this one? सबसे पहले जो चीज़ मुझे अट्रैक्टिव लगी वो था इसका टाइटल, एग्जैक्टली व्हाट टू से। लाइक अगर कोई आपको बता सकता है कि आप किसी सिचुएशन में व्हाट डू यू हैव टू से, आई मीन दैट्स लाइक अ जैकपॉट फॉर एवरीबॉडी. So this is the first thing that intrigued me. Then I went and ventured in it, and I started to look what is it about. तो ये थी कि how you can persuade other people to do what you want to them to do. Being vice president of a startup club in my university, I have attended many sessions that tells you exactly this that are about this point. कि आपको क्या कहना है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, आपको क्या कहना है कि आप लोगों को अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए इंटरैक्ट करा सकते हैं. व्हाट डू यू नीड टू से. मैंने बहुत सारे इस पे सेशंस ऑर्गेनाइज भी किए हैं, अटेंड भी किए हैं, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मैं एक बुक भी इस पे रीड करूँ जो मुझे बता सके. तो इस बुक के अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें बेसिकली है ही इस बारे में, वो आपको एग्जैक्टली बताता है कि ये चीज़ें आप बोलेंगे, उसका ये इम्पैक्ट दूसरों में पड़ेगा और आपके डिसीजन जो आप कराना चाहते हैं वो इस तरह इस पे हो जाएगा. So I think this is very beneficial for everybody who are in sales business or who have startups. ऐसे लोग जिन्होंने काम निकलवाने हैं दूसरों से, उनके लिए बहुत अच्छी बुक है. क्या की लर्निंग्स है इस बुक की, एंड क्या स्टोरी क्या रिवॉल्व अराउंड करती है? क्या एग्जैक्टली लाइक मैसेज क्या बुक के अंदर, एंड क्या लर्निंग्स हैं जो आपको लगी और जो आपको लगता है कि आप अगर हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम सब के लिए बेनिफिशियल होंगी? बेसिकली ये एक सेल्फ हेल्प बुक है, इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है. इट्स लाइक वो हमें 23 फ्रेजेस देता है जिसको ऑथर मैजिक वर्ड्स कहते हैं. उन 23 फेजेस के अंदर वो बताता है कि हाउ डू यू यूज दीज फेजेस इन योर डेली लाइफ और इन योर बिजनेस डीलिंग्स, जिससे आपका जो इम्पैक्ट आप चाहते हो वो पड़ेगा. सो लाइक देयर इज 23 लाइक फ्रेजेस, ही कॉल्स इट मैजिक वर्ड्स. उसमें वो डिफरेंट है, जैसे ओपन माइंडेड एक सिंपल वर्ड है. ही टेल्स यू हाउ यू कैन यूज दैट वर्ड इन योर डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस एंड हाउ यू डील विद योर कस्टमर्स, जिससे आपका इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा कि अगला बंदा मजबूर हो जाएगा आपकी बात सुनने के लिए. फॉर एग्जाम्पल वो ये वर्ड लेता है जैसे ओपन माइंडेडनेस. वो ये कहता है कि साइकोलॉजिकली जब भी बंदा ओपन माइंडेडनेस की बात करता है, अगर मैं आपको कहूँ कि इफ यू हैव एन ओपन माइंडेड, बी ओपन माइंडेड एंड थिंक अबाउट इट, तो आप डायरेक्टली उसकी तरफ जाओगे कि अच्छा हाँ मैं ओपन माइंडेड हूँ तो मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसका ऑपोजिट बीइंग क्लोज माइंडेड, कि अगर आप ओपन माइंडेड नहीं हो, आप वो नहीं सोचोगे, तो उसका मतलब आप क्लोज माइंडेड हो. तो साइकोलॉजिकली आपका ब्रेन उसको ऐसे प्रोसेस करता है कि आप उसकी तरफ जाते हो जो आपको लेके जाना चाह रहा होता है. इसी तरह एक और एग्जांपल है उसने दी हमें, जैसे इफ देन. ठीक है, वो कह रहा है कि आप बचपन से जो है वो ये बात सुनते आ रहे हो कि आपकी अम्मा ऐसे कहती हैं कि अगर तुमने जो है ये पढ़ाई पूरी नहीं की तो तुम्हें जो है मैं खेलने नहीं दूंगी, अगर तुमने जो है वो खाना नहीं खाया तो तुम्हें डिजर्ट नहीं मिलेगा. तो आपको पता है, आपके दिमाग में हमेशा से है कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो देन उसका ट्रू है ही, क्योंकि आपके दिमाग में बचपन से वो है, क्योंकि आपकी अम्मा ने आपके साथ ही किया होता है. तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको अपने बिजनेस उसमें यूज करो, इफ एंड देन को, कि अगर आपने मेरी ये बात, मेरी इस ऑफर को किया, देन यू विल बी सक्सीडेड एंड देन यू विल हैव दिस एडवांटेज. तो बेसिकली बंदे का दिमागी तौर पर
سائیکولوجیکلی اس کو یہ میسج آتا ہے کہ ہاں بھائی اف کے بعد اگر یہ دین کے بعد یہ چیز آئی ہے تو یہ ٹرو ہے, یہ ہوگی. تو وہ اس طرح کے 23 وہ ہمیں ورڈس دیتا ہے, فریزز دیتا ہے ایکچولی, جس میں وہ بتاتا ہے کہ آپ کس طرح جو ہے ان فریزز کو یوز کر سکتے ہو اپنے بزنس کے لیے, اپنی ڈیلی لائف اسٹریمنگ کے لیے. اب جیسے اسٹارٹ اپس میں نے کافی دفعہ جو ہے وہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو موسٹلی اسٹارٹ اپس فیل کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں بیکاز دے کی ناٹ گراب دیئر اٹینشن, دے کی ناٹ گراب the attention of sponsors. وہ کیوں نہیں کر پاتے, وہ اسی لیے کیونکہ دے ڈونٹ نو what to say and when to say it. تو یہ بک بیسیکلی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ جو ہے جب بھی کسی بھی سچویشن میں آپ پھنسو تو آپ اس کو کس طرح کر سکتے ہیں. اب جیسے یہ ایک بتاتی ہے ورڈ جسٹ امیجن, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جسٹ امیجن یوز کرنے سے آپ کا اتنا زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس کے دماغ میں ایک پکچر پینٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ ڈائریکٹ بات کرو گے تو وہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گی, لیکن جیسے آپ جسٹ امیجن لگاتے ہو نا تو اس کا برین آٹومیٹکلی اسے کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو اسٹوری آنے لگی ہے, اب مجھے اس کو دیکھنا ہے کہ اچھا بھیا کس طرح اب اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اگر آپ اپنی کانورسیشنز میں لاؤ تو اس کا اتنا آپ کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے کسٹمرس کے اوپر کہ وہ اس کا آپ کو خود بھی پتہ نہیں لگے گا کہ یہ ہوا کس طرح. تو بیسیکلی وہ اس طرح کے 23 ورڈس ہیں یا فریزز ہیں جس کو یوز کر کے وہ بتاتا ہے, اور ہر اس کو فریز کے ساتھ اس نے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں آپ کو ریئل لائف کے لیے, کہ تاکہ آپ کو ہر ایک سینیریوز دیے ہوئے ہیں کہ اس سینیریو میں اگر آپ یہ بولو گے تو اس کا یہ امپیکٹ آئے گا. تو بیسیکلی یہ اس کا کرکس ہے, یہ ہی پوری اسٹوری ہے اس بک کی, اینڈ آئی تھنک اٹس ویری گڈ. فرحان, you wish to ask anything? یس, تھینک یو وشا آپ کا ایک بریف انٹروڈکشن دینے کے لیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ سوسائٹی میں اس وقت کتاب سے تعلق رکھنا کتنا ضروری ہے؟ آپ دیکھتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو ہے وہ کتاب پڑھنے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ سوشل میڈیا کی طرف ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بک جو ہوتی ہے وہ ایک بیسٹ پارٹ ہے آپ کی زندگی کے پرسیپشن ڈیولپ کرنے کے لیے؟ بالکل, آئی تھنک بکس جتنا آپ کو کمپلیٹ اوور ویو دے سکتی ہے ایک چیز کا, وہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ آن لائن ٹیوٹوریل سے بھی نہیں لے سکتے, نہ آپ کسی اور کو سن کے لے سکتے ہو. بک جو ہے وہ آپ کو پوری ایک انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے شروع سے لے کے آخر تک کی کہ بھائی یہ چیز اس طرح ہے. اس کے بعد جتنا آج کو سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہے اس میں کچھ باتیں صحیح ہیں, کچھ باتیں نہیں صحیح, وہ آپ کبھی بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, لیکن بکس یو نو دے آر رائٹ, یو نو دے آر ویل ریسرچ, دے آر ویل ڈیولپڈ, ان کے پیچھے بہت سالوں کی محنت لگی ہے کسی بندے کی, تو یو نو دے آر فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ دے آر رائٹ. اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ بک ریڈنگ از ویری گڈ فار یور ووکیبلری اینڈ سچ تھنگس, کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہو تو آپ کو صرف رومن اردو ہی آ رہی ہے, اس کے علاوہ آپ کے کوئی اس کے لیے وہ انگلش میں مجھے تو لگتا ہے لوگوں کی خراب ہو رہی ہے اس چکر میں. تو بک ریڈنگ سے میرا پرسنلی یہ ووکیبلری اینڈ اسپیکنگ یہ بہت بہتر ہوئی ہے. تو آئی تھنک جس میں آگے, کیونکہ آگے جا کے کام تو آپ نے یہی کرنا ہے, انگلش ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے پروفیشنل لائف میں, تو اس سے بہتر کہ آپ جو ہے وہ اس سے 2 in 1 ہو جاتا ہے, آپ کی وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کو کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. Visha, how much you are an avid reader? Like you read books regularly یا it's an occasionally کہ آپ کتابیں پڑھتی اتنی پڑھ لیتی ہیں کہ کیا فریکوینسی کیا اگر آپ ایک ریگولر ریڈر ہیں؟ اتنی ریگولر ریڈر نہیں ہوں, بٹ آئی ٹرائی ٹو ریڈ بکس وین ایور آئی کین. یوزلی جب میں یونیورسٹی کا آنا جانا ہوتا ہے تو میں اس میں کوئی نہ کوئی بک لے کے بیٹھ جاتی ہوں. جو سفر ہوتا ہے میرا 40 منٹس کا, although you shouldn't read while you're traveling, لیکن میرے پاس وہی ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جس میں میں بالکل فارغ ہوتی ہوں, تو مجھے مزہ آتا ہے اس میں. So I usually read a book when I'm traveling back and forth. تو میری 40 منٹس کی ڈرائیو ہوتی تھی یونیورسٹی کی, then I use those 40 minutes to read a book. اچھا, So آج usually کل جس طرح کا دور ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے بڑے کنیکٹڈ ہیں, دین وی ہیو ایپس اویلیبل, وی ہیو اسمارٹ فونس, تو آپ کی کیا پریفرنس ہے؟ آپ بکس ان ہارڈ فارم پڑھتی ہیں یا یو ہیو ایپس اویلیبل اینڈ آپ ایپ کے تھرو بک پڑھتی ہیں؟ زیادہ تر میں آئی لائک ریڈنگ ہارڈ کاپیز, پر اتنی ہارڈ کاپیز آپ کو اویلیبل نہیں ہوتی, کیونکہ آئی ایم اے فاسٹ ریڈر, تو میری جلدی ختم ہو جاتی ہے بک. تو اب اتنی زیادہ ہارڈ کاپیز آپ کے لیے لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو ظاہر جا کے لے کے آنا اور پھر ان کو سنبھالنا, وہ ایک تھوڑا ہیکٹک کام ہو جاتا ہے. تو جتنی مجھے کوشش جب مجھے ہارڈ کاپی مل جاتی ہے تو آئی گیپ فار ہارڈ کاپی, اور اگر وہ نہیں ہے تو آئی یوز ای بکس. فرحان؟
سیکنڈ یہ ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ینگ جنریشن جو ہے اس کا بھی یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بہت جلدی جو ہے وہ انفارمیشن گریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مینس کہ وہ کسی بھی میڈیم سے ہو، جبکہ ہم کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ کتاب میں جو بھی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ ویل ریسرچڈ ہوتی ہے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں. تو مینس وہی ریپیٹڈ کوشچن یہی ہے کہ کتاب زیادہ بینیفیشیل ہے کسی بھی انسان کے لیے یا سوشل میڈیا؟ کہ سوشل میڈیا پہ بے شک آپ کو انفارمیشن جلدی مل جاتی ہے، اس میں دیر از نو ڈاؤٹ کہ آپ کا کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہو یا کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ پڑھ رہے ہو تو اٹس quicker than reading an entire book. But if you want facts, if you want true data, if you want well researched things, اگر آپ کو جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ چاہیے انفارمیشن، اگر آپ کو صرف جلدی کا کام کرنا ہے تو وہ تو ظاہر ہے آپ بک میں کے تھرو نہیں کر سکتے آبویسلی، کیونکہ بک کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس کے اندر انوالو ہونے. لیکن مجھے لگتا ہے جب ایک اچھی بک آپ شروع کرتے ہو نا تو وہ آپ سے رکھی نہیں جاتی، آپ اس کو جو ہے وہ گو تھرو کرتے رہتے ہو. تو آئی تھنک اٹس بیسیکلی اچھی بک ہونا ضروری ہے. سو از وشا لائک وشا خود بک خریدتی ہے یا کسی سے مانگ کے بھی پڑھ لیتی ہے؟ مجھے جہاں سے مل جائے میں لے لیتی ہوں. مانگنی پڑے تو مانگ بھی لیتی ہوں. اگر کوئی مجھے بتا دے کہ میرے پاس ہے یہ والی بک جو میں نے دماغ میں سوچی ہوئی کہ میں اگلی پڑھوں گی، تو پھر میں اس سے کہہ دیتی ہوں کہ when you're finished with it I would like to borrow it. اور اگر مجھے بازار میں کہیں نظر آ جائے تو میں وہ بھی لے لیتی ہوں. اوکے، تو However, it's ہیو یو accessible. انویسٹمنٹ آن دا بکس کہ اچھا میں نے اتنا پر منتھ بکس پہ انویسٹ کرنا ہے یا پر ایئر اتنا انویسٹ کرنا ہے اور پر ایئر اتنی بکس پڑھنی ہے، کوئی ایسا آپ کا ہے فریم ایجنڈا ایسی؟ نہیں، اتنا ڈیٹیلڈ میں اس میں نہیں جاتی. آئی لائک ٹو ریڈ بکس. بس اتنا ہے کہ مجھے بکس اچھی لگتی ہے تو مجھے جب ٹائم ملتا ہے، مجھے جب ایکسیسیبل ہوتی ہے میں ریڈ کر لیتی ہوں. اٹس لائک کوئی ایجنڈا نہیں بنایا ہوا میں نے، بٹ اٹس لائک جب مجھے ٹائم ملتا ہے اور میرے پاس کوئی اچھی بک ہوتی ہے میری نظر میں تو آئی گو تھرو اٹ. سو اینی نیکسٹ بک دیٹ یو آر پلاننگ ٹو ریڈ؟ Well, I wanted to read Becoming. It's by Michelle Obama. It's about her story, and I really want to read it. I want to hear her side. So اوکے، that I'm planning to read next. we are having a few comments, like I'll share those on the screen. Saima Hassan is saying, wonderful Visha Zahra. We feel that some students should also be given a chance to present their review about books they are reading. We would love to have, we have a challenge available on Facebook and LinkedIn, Saima. Anyone who wishes to join that challenge, he or she can just comment on that post with the book deadline, and we'll schedule a live session or a recorded session for that particular person. So we are open to everyone at the moment. Follow cast is tagging someone. Mohammad Askari is saying, very good initiative, one of the most productive way of spending time in quarantine. Uh, then, okay, Farooq is asking, what is the best time for reading? Best time for You would reading. like to ask, you would like to answer? Yeah. I think any time is good for reading as long as you have the time to enjoy it. جلدی جلدی میں ریڈنگ کرنے کا کوئی مزہ بھی نہیں آتا، سمجھ بھی نہیں آتی، اور آپ اس کے ساتھ کنیکٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ جو ہے وہ جب بھی آپ کو، ویسے آج کل تو ٹائم ہی ٹائم ہے سب کے پاس، لیکن جب بھی آپ کے پاس سکون سے کوئی بک اٹھانے کا، اس کو سمجھنے کا، اس کو ریڈ کرنے کا، اس کے اندر سے چیزیں ایکسٹریکٹ کرنے کا ٹائم ہو، تب آپ اس کو ضرور پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا میرے پاس وہ 40 منٹ بالکل فارغ ہوتے تھے، کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو آئی لائک ٹو ریڈ ان دیٹ ٹائم. سو اٹس بیسکلی جسٹ آن یو اینڈ یور روٹین. Saima Hassan is saying, social media cannot replace a book. All right, we do agree. Asman Jar is saying, what will be your next book to read? If you would like to comment on this, I already asked you, so you responded on that. Sayyid Ahsan Abbas says, we reading, develop your thoughts. Yes. Neha Zahra, which books do you prefer to read? Again, same kind of question, if you would like to answer that. Like I already told you, any genre is good for me. I read novels too. I read stories too.
short stories, novels, and self-help books. Anything, biographies. I really like to read anything that's good, that attracts my attention actually. Sultan Mahmood is asking any online platform of good books in Kindle version. If you have any idea about that. I actually have an app, it's called AnyBooks. It's really Yeah. good. It has all those books available. And there is a site that b-ok.org. It has like any book you want, an ebook available. So I usually go there and download an EPUB that I want to Yeah. read. Sultan, you can also download an app that is called Read Era. It's basically an app which helps to read books in convenient way. So if you have a PDF available with you, you can open that PDF in that particular app, and you would be like very much easier to read in that particular app section. Asghar Kareem is asking how people can be diverted to book reading. हमारे सोसाइटी से बुक रीडिंग खत्म होती जा रही है, so how we can divert the masses to book reading. One of the example is what we're doing right now. Social media को use करके we are promoting book reading. ऐसे initiatives जो है वो government level पे या अगर हम जो है वो family level पे even parents can do that कि वो अपने बच्चों को कह दें कि भाई तुमने ये वाली book read करनी है, तुम्हारे पास ये time frame है और तुम्हें ये मिलेगा. इनिशिएटिव देने की बात है. अगर आप जो है वो चाहें तो मेरे ख्याल में तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इनिशिएटिव दें किसी को. जब कोई एक बंदा जो है वो शुरू हो जाता है ना बुक रीडिंग पे, फिर उसको थोड़ी आदत हो जाती है, फिर वो खुद जो है वो सर्च करना शुरू करता है, डेवलप करना शुरू करता है. तो आई थिंक ये ज्यादा अच्छा है. Nurul M is asking, what is the longest book you have ever read? How long did it take you to read it? Longest Remember? book. Longest book, I think it was a novel. It was like 800 pages. Yes, it was like it was this book, this thick book. It was a novel. It was what was it called? It was a thriller. So it took me about a month to read it, but I read it in holidays, so I just go through it quickly. What is it, your textbook or the journal, the like literary books? What is easier to read? I'll say literary books are easier to read because textbooks is like a requirement. You have to read it. You have to unlearn it. You have to remember it. There's no such requirement in literature. You can read it whenever you like, however you like it, and you may not remember it. There's no pressure. Reading textbook is the pressure that I have to remember this. This is like my textbook. So it's a quiz, I guess. Assignments आएगी. I think that's the pressure. Pressure के साथ जो है वो किसी को भी books पढ़ना अच्छा नहीं लगता. तो I think literature is way easier to read than textbooks. You have good fan following. People are coming up for the session and asking questions. Now, Sandila is asking, which books would you recommend to read? I will recommend this book. This book, like it's really good. Exactly what you say for those people who actually deal with salespeople or business people. Another book that I'll recommend is which book do I like the most? Yeah, the longest book I read. I don't really remember its name now. It's like gone. But it was a thriller. It was read by a very popular author, and it was very good. All right, the longest book. Remember, Sunila, you need to search the longest book. All right, Sultan is been asking, please also suggest few good authors to follow. Authors. Mm, there's not really one author that I've read a lot. I've like jumped from author to author, so I can't really get you one that I like. Like it's not like I read one author and then I jump from book to book. I like to change it क्योंकि हर किसी का जो है वो अलग अलग वो होता है A Startup Club, which is लिखने your का स्टाइल. favorite book? Oh, sorry. Yeah. Okay. Now, A Startup Club is asking, which is your favorite book? Yeah, the longest one. Yeah. And again, Saima Hassan is again asking, what is your opinion about a cookbook?
Do you consider it as a book reading? Yeah, those are really helping me right now too. Cookbooks, I think they are really good. But मुझे लगता है कि cookbooks से ज़्यादा अच्छा आपको जो है वो videos पे समझ आता है cooking का, because you get pictures and you get जैसे food fusion है, 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर वो आपको सारा लाइव बता देता है. तो I prefer videos than a cookbook. But yeah, if you want to read a cookbook, you can read a cookbook. It's all on you. Okay, Sumbar Ali is asking what's the inspiration behind your book reading hobby? Actually, a friend of mine used to read a lot of books, novels preferably. So she talked about it a lot. That I'm reading this and this is really good. So I just adopted it from there, and then I just went on. Another question, Sadia is asking, at what age did you start reading books? You have become a celebrity, or you? At what age? I think first year. I think it was my first year when I started reading books. All right. Okay, to end our broadcast, we are very thankful to you, Visha, for sparing time for sharing the learning with us, because obviously there are hundreds of readers available, but they do not share their learning with the world. So that is very much important. That what you learn, you need to share. Any book that you would be reading up next, we would like to have review of that book too. So we would definitely like to buzz you for a session again. Sure, anytime. I'd love to share it. And do share And this thank you book so much reading for having challenge me. with your class fellows and friends and family members. The more and more people we can have, the more and more knowledge we would be able to disperse it to people. Sure, definitely. Thank you very much. Thank you Thank from you. my and Farhan side and from Hotel One side. Take care. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.